Kaisa jenis kaisa kaum mutunar thai, sini culture, sini tradition, sini heritage, sini kop, kemai thangpanu, sungkono tuluk songram khalai kok salai protection khalai piwani sung jepro sositon khai kipili maudo, bonte wese kipili ko mau, boni praman sungukha age rinai karan dibagai agutulawo rinai karaya, biling awat thangke rinai karaya, santi bazar thangke rinai karaya, las jago kiri jago. Ini sung haimai pore jo kun rinai desa abo proudly sini di pasar di polisoy, sini di pasar di sini mulai sung tabo kangui abo utong. Sekop jenis mutunar di kahangke. Ini bono proses sakai kamu, sini hano kumar onan badu. Sung kenakable edisi te যখন আমরা আসবো তখন এখানে এডিসি জাতি উপজাতি সবার জন্য প্রতিষ্ঠা করব রিসাইকেল এডিসি কি যত নিবাঙ্গি দিবা এডিসি যত নিবাঙ্গি দিয়ে এই প্রাসা নিবাঙ্গিছি এডিসি এই প্রাসা নিবাঙ্গিছি খংকাই গলানা বাগৈ চবা খাই সামুদ্র দি প্রাসা কমিটি নিরব যত সিউ ভিলেজ কমিটি এডিসি নি কন্ট্রোল অফ village committee tongai dui borok kinja mai bagi ne village committee election kaya ye village committee addition village committee tawon dekan munse solia tar mane tam wachin ti prasan odikar prekha so village committee no bu shoktisali khai nangai village committee kha gram ostor ni sarkar mane tuma ni am sayet tui nangu, lama nangu, electricity facility nangu, school kaya ni report kaya ni nangu. Ini semua ses kaya ni ya. Oto kaya tengah. Gram panjat ini election mui tong haji. Semua kok sakan ke, semua ke komunal, sampurde, bangli bil di, jail romana ini saw. Jail sengkan pajak sini angkel rominder sakan. Boto sotro bar jail kan pajak. Boni o jail bohongi to tangga to penbang to bakai jelo rona ke horita to reri to mhaiti a jelo khan ka jahan baban khan ki mhaiti jelo har na hindi dom ki rowe tiri ti prasan bawe ko sanani to bakai no tilu mutan man lahaiti tu ei bisdo rakai jel boro ondaran agi no tin kana ta tujas ni trite tin tujas ni ta no jelo dana hi dawe ni kore jel boro andolon ni khan ka jelsani able tipamo kan kurun ya tano dodi dewoji tipamo dodi jel bohong kan ke or ni hada borok jel kan ke or sabun ni jel se tano dunia ni jel se tano kumu ni sabe no ya han bang tu ready tong busuk hada no jel to nai ini prawa as jel kotor tande ko je tipasa do to jel to mane ja as kotor jel tande ko hai koi laksan tu jel tane ke jel har nahi ke jel kotorma tangga dihasi lakh ki prasano 14 lakh ki prasano jel tolan bagu capacity 14 lakh ni jel snaga bol kore jel da dihasi sini busani generation borni ham than bagu sungwa masur bila wasu masur agotla kongwe bor sungwa la hasi ni busar ntu ni busar situ ni busar kaham ke establishing tu sini buka kahamun tu, omot tu, dirok or konge buang suman tu, hatau konge ar ulau konge ke buang tu ya. Ngai bang tu simawa tu nai, sung hana ni bang tu cara ni bang sung simawa tu nai. Te baki ke buang tu lah hai. Han bang tu kansa unity konge tu additional te empowerment bang tu jawabos, movement mak kene, strong mak kene, sini ori kerma ni bang. Gak masuk di proses ini, jodoh nambai kurang.